Rina pergulungan, ikut kami Tuhan, notokan gereja nu Ibaswari endah, Hulu serayandu, ikut rukur ertoto, neken surah-surandu. Oh Tuhan, lengkehkanlah tontonku. Oh Tuhan, sampai di serayandu. Sampai Tuhan, Rina serayandu. Sampai di serayandu, sampai Tuhan, Rina serayandu. Ido. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Rina perpulungan, ikut kami Tuhan, notokan gereja nu Ibaswari endah, Hulu serayandu, ikut rukur ertoto, neken surah-surandu. Oh Tuhan, lengkehkanlah tontonku. Oh Tuhan, sampai di serayandu. Sampai Tuhan, Rina serayandu. Oh Tuhan, dekatkanlah tontonku. Oh Tuhan, sampai di serayandu. Sampai Tuhan, Rina serayandu. Dekatkanlah tontonku. Oh Tuhan, sampai di serayandu. Sampai Tuhan, Rina serayandu. Sampai Tuhan, Rina serayandu. Yes. Seri idahna, si perpangkat, si permakan, si musil mas merhaga, ibas Yesus seri pergana.
geluh pamodoni adiola es penggurui digegehi pe ancari segedang-gedang wari olah lupa dibatasi puji olah lupa dibatasi puji melalagi ya harta hari lupa mati bata harta doni lalit artina maka pujilah Tuhan ta pula erleja-leja gelas sidat kembasuh-pasuna gelas sidat kembasuh-pasuna mari rende surahlah puji gelar Tuhan ta maka damai segedang geluh ta mari rende surahlah puji gelar Tuhan ta maka damai segedang geluh ta maka damai segedang geluh ta tapi olah si penggurui dari bakabun hipki kagedang-gedang wari olah lupa dibatasi puji olah lupa dibatasi puji melalagi ya harta adi lupa mati bata mati lalit artina maka pujilah Tuhan ta pula erleja-leja gasidat kembasuh-pasuna gasidat kembasuh-pasuna mari rende surahlah puji gelar Tuhan ta maka damai segedang geluh ta mari rende surahlah puji gelar Tuhan ta maka damai segedang geluh ta maka damai segedang geluh ta maka damai segedang geluh ta Siobah minda perlapo ulanai bagi sinai di perasa lagu di rimo malam kan di bata berserabas pertibi senang pagi iba surga dirang tangke jabat mimpi sawah bas buluna disirang ras di bata tawa gundari tangis luna dirirang tangke jabat mimpi sawah bas buluna disirang ras di bata tawa gundari tangis luna hehehe.
sisuan mendambako dua gatang sadawari sisuan menda perlapo ulanai bagi sinai si perasa lagu di rimo malam kan di bata berserabas pertiwi senang pagi iba surga didirang tangki jabat di pisawah ras bulungna adi sirang ras di bata tawa gundari tangis dungna disirang ras di bata tawa tangis dungna disirang ras di bata tawa gundari tangis dungna deleng mundu tak udan abu mehantu tetaplah ukur tak ulang biar dikap Tuhan sinemani geleng atena labo erleka man kita krina anakna anembue perbeben nguku dah geluhlah bagi ukur pintu gege arah pertonta man Tuhan si mada geluh badan najine tetap man bantah labo kita taring kena pengasuh kami dage oh Bapa ngalakan ras ngalu kencang keina kecibal geluena berban lias tu oh Bapa hey dong andeng dia deleng mundu tak angin kali sungsung re gereja Tuhanlah terundung tetap bagu rasa lala terong atena labo erleka landigan beta dingkena tangkas ridah penemanindu berdalanan gereja ndu GBKP si malam endah tetap pajak sekundari litgia turah berbebe krina banci bentasi pasu dudage oh Bapa gereja GBKP tetap termasuk saksi kemuliaan du oh Bapa sehari naik pasu dudage oh Bapa gereja GBKP gelah tetap ngasup sidang kemuliaan
yandu oh Bapa. Sehari naik Sibenai persika pentah liturgi tasendah liturgi Minggu Merdang. Turang rasinina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari Minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami sis kalian enda dengar erkebaktin ibas gereja janta enda ikatakan kami mejuah-juah. Kerehendu nambahi kriahan man banta krina. Ibas sebenar kebaktin ta mari dagai sinekehkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagai perencana pelayanan gereja janta kubas wari-wari sirah enda. Momo Minggu tanggal 12 bulan Pitu tahun 2020. Kebaktin Minggu tanggal 5 Juli 2020. I sektor Sada. Rumah ternama Gunawan. Sipulung 14 kala kolek tena 40.000. Rumah Bapak Mandela Purba. Sipulung 17 kala kolek tena 35.000. Rumah Bapak Gabriel Ginting. Sipulung siwah kala kolek tena 20 siwah ribu. Rumah Nandehanda berusiahaan. Sipulung 6 kala kolek tena 25.000. Sektor 2, rumah Nande Rusli Berutarigan, Sipulung 12 kala kolek tena 47.000. Rumah Bahtera Japariko, Sipulung 11 kala kolek tena 65.000. Sektor 4, rumah Bapak Janus Tobing, Sipulung 4 kala kolek tena 20.000. Rumah Bapak Queen Milala, Sipulung 3 kala kolek tena 15.000. Enda momo ibas Minggu sisendah. Kekelengan ni Tuhan Minggu enda igelari Minggu Merdang. Enda salah sada minggu khusus iaturkan gerejanta guna banci mereka pengertian ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita simriah kubas kegelunta eme babai reh sikap naras reh raturna kita ngangkai nderami ras makaikan oleh pencarinta. Alu tujun gelah kegelunta reh ulina ras terpuji gelar di batanta. Turang ras senina mari dage radu ras kita kerina ersembah man di batanta sibadia ibas kehematan ras keriahan ukurta. Mari rendai kita ibas kitab denden nomor 330 ayat pemenar ras 2 ibabai song leader arah organista. Mari sibenakan kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa si masu-masu krina pendahinta. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap berdahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia.
si tetap limbarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhanta Yesus Kristus. Nari ibas kerembakan kesasi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Invokasiota o juma-juma olambiar, tapi ersurak janah meriahlah arkiteken kerina si bahan Tuhan man bandu. Ara invokasiota mari si puji di bata aluras kita rende arah kitab dendenta nomor 306 ayat si pemena si petelukan bagi peras ayat si pempatkan kari sindekan. Pujin man di bata simperdiateken kegeluhan. Seni naras turang di bata enggo nepadoni enda ras krina isina alusada pedah man banta. Ema gelabanci si pekena-kena doni enda ras krina isina guna kini ulin kegeluhenta dengan terpuji pe gelar di batanta. Enda mesada rencanana simbelin mantinepana krina sinasa. Malam ate kami ngeluh ibas rencana o Tuhan, terpujilah gelarndu. Di bata masuk-masuk kita alum reken ulin, pendahin man banta gelarang ngasupna kita nahken singena Athena. Bujur Tuhan terpujilah kam, mehergakel iakap kami kerina pemerendu ibas geluh kami. Tuhan ulu pemeteh ras kepentaran, ibreken naman banta gunandahi kendahin singena Athena. Terpujilah kam Tuhan, ibas pemeteh ras kepentaran singgo ibre kenduman kami. Mari toleh si puji dengan si permuliakan gelar di batanta, singgo mereken berbagai-bagai kini ulin alu ngendeken kitab dendenta nomor 223. Ayat si pemena, ayat si petelukan kari sindekan. Ukur kami, oh Tuhan.
ngakun dosa. Turang rasenina bagi ulina rencana di bata mandoni enda raskrina isina. Mari dage si tatap kubas pusuhta. Ngakuken kelepaken kinila tunggenta ibas makeken kepentaran si ijujurken di bata makaninta skala ibas ukurta. Ngaku kami Tuhan, igejap kami, lenga kami tutus makeken kepentaran si brekendo. Subuk ibas kami makeken wari-wari, bagi pingaturkan pendahin kami. Lenga kami ngasuk makeken waktu alumuhuli. Lenga kami pentar, ngembangkan pencarin kami. Dengan lenga kami pentar makeken ulih pencarin kami. Arah katenda, si berikan kesempatan manbanta ibas paksa tenang. Paksa tenang si benakan. Paksa tenang nggodung. Guna tole ngejapkan dosa taman di bata. Mari si endaikan kitab dendenta nomor 278 ayat sada ras ayat 2 si endaikan. Berita pengalami dosa. Turang rasenina meriah kel ukur di batang ngidah kala singaku dosana. Ikata kena man banta. Langena ateku karena kematian kala si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah geluh. Jana selaku persuruhun di bata aku neken katana man banta kerina kita singaku ken dosa antaninta. Patulah kaman perintahku. Tentu ku pepaler man bandu kemalaman ate desken lau. Janah ku bere kemenangan nepet kam. Desken galumbang si ergalun ku tepi lawit. Meriah ukur ta arkiteken enggo yalemi di bata dosanta. Maka mari dagi ras kita rende arah kitab dendenta nomor 282 ayat sada sehkari ayat si petelukan sindekan. Katakan
Sehma kita kubas pengogen kata dibata si pemena, si ibuat ibas kitab Heber, Heber 6 ayat 7 seh kubas ayat 8. Bagenda kata dibata. Tanah singaloken udan nge si ipasu-pasu dibata. Eme tanah si peturah sinuan-sinuan si erguna man kalak sinuanisa. Tapi adi tanah peturah rih ras dukut-dukut labo ia erguna banci jadi isumpahi dibata ia janah kedungena iciluk aluapi. Ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan si make kenca ibas kegeluhna si tep-tep wari. Haleluya. Jahwe di bata Bapa seringan dibas kini rajan surga. Bujuri katakan kami man bandu ertambah-tambah ibas wari minggu si badia enda Tuhan. Kita diberi kendu dengan kesempatan man kami kerina anak-anak ndu. Lako banci ndegeken kata ndu. Gela arah kata ndu si bagi kami pe Tuhan. Ertambahna gegeh kami. Erngasukna kami dalani wari-wari kami. Erbagesna penandai kami karena kamu. Ertambahna pengangkai kami karena kai surah-surandu sisa kenduk bas tengah-tengah kegeluhan kami. Maka Tuhan, ertoto pe kami. Nadangi krina perpulungan Tuhan ijapa pe. Sing ikuti, si megikan kebaktiin secara online silakokan ibas wari minggu indah. Tuk undu pusuh pratenna Tuhan. Kuasa indu alu kuasa kesah si badia pusuh pratenna. Gela arah kata si begina ibas wari minggu indah. Banci tuhu-tuhu erguna ngasup yang ngalokun sa dengan ngangkaisa. Alu penemani ras pengajari kesah si badia si isa kendo kubas tengah-tengah pusu pratenna. Bagai pe nadangi kemahandu. Singerana karena katandu ibas wari minggu si badia indah. Tuhan mari tambah hindu gegeras kangasupan. Kam singkutkan biber dengan babahna. Kam Tuhan sinehken kata alu surah-surandu. Si pakai kendu iya guna ngerana nandangi ngawani perpulungan Tuhan. Ngerana dagekan Tuhan. Sabab kami kerinana nggo sikap begikan dengan degahkan sa. Ibas Yesus Kristus Tuhan. Reh kami ertoto man bandu. Amin. Khotbahta ibas wari minggu si badia endah. Ibuat ibas kitab Jesaya 30 ayatna ayat 23 seh kubas ayat 24. Bagenda kata dibata. Adi merdangkam ipu susur Tuhan udan peturasa. Janah melala ulihna siman pranindu. Janah belang bal-bal man ingan lembundu nggagat. Jenggi lembundu raskelde sinenggalai jumandu ndat gagatan simbur rasi mejilena. Si barenda me kata dibata arah khotbahta ibas wari minggu indah. Shalom man banta krina mujuah-juah selamat wari minggu man banta krina. Minggu indah igelari minggu merdang. Janah temata si isahkan ibas wari minggu merdang indah. Tuhan peturah si erdang kendo. Arah tema si isahkan manbanta ibas wari minggu indah. Selaku kita kalak karo pada umumna. Pasti litmi si bas pikirenta. Sebab engkai maka bagai. Adina merenang ningene krina kita pada umumna kalak karo labanci terlepas
arah iga tentang. Engkai maka baginingku sinina turang ibas keleng ate di bata. Sebab minggu mernang enda khusus ilakokan ibahan di tengah-tengah gereja anta. Sebab konteks kegeluhan kalak karo lah terlepas arah mernang enda. Tapi amin bagi gia gel nari sope dengar si eteh entah sope dengar si begi karena berita si meriah adi merdang ningene si darami lebih guru si meteh wari 30 ni nakina di kalak karo so engkai maka bagi adi nai merdang ningen itik-tik lebih warina kata wari pas wari kai si mejile jai maka ibenakan merdang sebab merdang nentukan uga kakari hasilna jadi alu bagi lah saja ngencae si perlukan peran guru si metahwari pak se anak tubuh adi tubuh anak epimisnin warikai tulang gara belah-belah purnama entah kailah segala macam ibas wari-wari bagai pe lika adi anak tak rejabu epi nin warina warikai tula je elangai wari merawa rubat kari deba arah wari-wari si sepe enda sinen kang kata wari pagi aku matai jadi pak sae si idah tuhutu ugaji peran guru si metahwari makana alu bagi senina turang ibas keleng ati di bata tapi kenca si begi karena berita si meriah maka kerina wari-wari enda lalit lamhuli sebab kerina wari-wari enda di bata sin jadi kensa di bata nge si nepasa si brekensa jadi lanai lit wari-wari sila mahuli makar pengharapan kami ngajuk kami membantah kerina iya adinalit dengakin silakokan guna nungkun wari si mahuli nandangi wari si metah wari si 30 mulai begindu karena khotbah ibas wari minggu indah pengharapan ke kami olanai ilako kendu sebab kerina wari-wari mejile mahuli ibrekan di bata kubas tengah-tengah kegeluhan tah Sirina turang ibas keleng ate di bata si idah uga arah heber si yogi kan kita dai makana udanei di bata simberikan sa jana arah udanei me ipasu-pasu di bata sinuan-sinuan silit ibas tanah si muhumur eda ngertikan sa sirina turang ibas keleng ate di bata Pak Sasie sopet nga adi ogendu kari baik ibas kitab Jesaya ayat pemenanari kari ogendu ije iturikan Pak Sasadei bangsa Israel tupung erbahan dosa tupung ngelakukan pendahin silangena ate di bata makana di bata mereka hukuman manbana kejadian sadenda sopet nga bangsa Israel ibuang ku tanah Babel sebab Pak Sasade bangsa Israel pada umumnya dahinna pertanian nuan-nuan balikang kita nuan-nuan pendahinna jadi udan sangat menentukan bagaimana tanam-tanaman itu bisa tumbuh dengan baik berkembang dengan baik sebab ibas bangsa Israel ngelakukan silangena ate di bata contohnya ia nembah berhala-berhala si bahan ibas perak ras emas nari bagaipi bangsa Israel perbahanan sila muhuli neibu nakiti kalak si deban bagaipi terlebih-lebih si ida arah kitab Nabi Joel ikatakan meman nabi-nabi labere nabi-nabi nurikan karena kebenaran kata di bata banci nabi-nabi ngerana tapi ranan si ipesahna ranan si entabah dengan sedap megiken sa saja nica banci tapi dinurikan karena kebenaran lah banci nurikan karena
karena keadilan ela banci. Jadi ijeme di bata ngerana di bata. Maka litpe iturikenna arah kitab Josaya ikatakenna ijenda. Maka nanina ku hukum kam alum perperken benteng du si meganjang sendabu pecah ku tanah getam. Ati kami jenda ningitken saban banta krina senina turang ibas kelang ati di bata. Di bata amin nabi melala salah dosa si bahan anak-anakna. Tapi di tetap anaknya ngaku salah. Tetap ia loken Tuhan. Si Ida arah bangsa Israel. Maka adi anak-anak kue minuman bangku. Adi jera ia ngelakukan silangenna ateku. Maka ku pesusur meudan mantanah si mahumur. Jana ijema sinuan-sinuan turah alu mejile. Bagai pe ijema turah dukut-dukut si meratah imbal-bal gunanakan asuh-asuhunna. Mesti ingat nih bangsa Israel. Bangsa si pedahinna nuan-nuan entah pe negeri agraria. Bagai pe si ida bangsa Israel alu melala kelje asuh-asuhun domba-domba. Si sangat membutuhkan lau bagai pe dukut-dukut. Enda irtikan senina turang pasu-pasu. Pasu-pasu sisakan di bata ku pas tengah-tengah kegeluhan ta. Pasu-pasu si berikan di bata man banta kita anak nasi tek man bana. Senina turang ibas kelang ate di bata. Si Ida uga bangsa Israel ngelawan di bata. Ibas gedang-gedang niwari. Si Ida uga di bata nahkan hukuman man bangsana. Jana icidahkan IJP uga bagin keleng ate di bata man bangsana. Ija iturikan uga keleng ate di bata man bangsana. Aminna perusur ia ngelawan. Adir kadiola ia tetap ia loalona. Di bata tetap ngembar-ngembari gela ula papa. Kerina anak-anak nasi tekman bana. Makana alu bagai senina turang ibas keleng ate di bata. Rezeki si berikan di bata man banta tentu lain-lain laseri. Tentu berbeda kerina rezeki si berikan di bata man banta. Saja uga kita meresponsa uga kita ngangkaisa. Rezeki si berikan di bata man banta. Sebab kerina rezeki si berikan di bata man banta lamu rohna kape kerina bas di bata nari. Engkai maka baginingku. Melala pesenta adi tampah ngesinanggel ta labu beri rahat pas di batanari rehne. Melala senta tapi lai ta banci tenang labi banci kita medem turah pinakit. Labu rehna pas di batanari. Labu rehna pas di batanari. Jadi Allah kerisi katakan krina rezeki rahna ibas di batanari. Maka ngasup min kita ngalokon sa seberikan di bate. Makana sirina turang ibas keleng ate di bata. Arah endandai marilah ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Amin mesra gia si mandalanenta ibas pak senda. Adindai kuatakan mungkin aneh ngesiakap golucu siakap. Sebab gunduari lanai bu kita meredang. Lanai kita meredang. Lanai kita nuan page. Maka gua kah maka minggu meredang. Si Ida bangsa Israel, si Ida mungkin ingat do turi-turin karena si Boas rasinomi. Maka nina pe Tuhan, nina pe si Boas nang dangi krina sirdahinna sada meter arah tepi jumai ula pranindu. Man diberu balik balu-balu ras kalak pertandang. Cidahken makana si enggo isuanken labo hanya milik kita. Lah hanya membanta. Jadi rezeki ndai lah banta berikan Tuhan pisi ingat min lakrina sepenuh nama banta. Tapi ada je rencana Tuhan guna memuliakan nama Tuhan atau untuk orang lain. Mesi dah nge sirut pe lau siaras kujuma si Boas guna muat si tening tadi. Jadi sinina turang ibas keleng ate di bata. Pengarapan kel kami
man banta kerina amin nagia lanai kita merdang. Tapi marilah si erdangkanlah kini ulin ijapa pe kita tading arahise pe kita rembak ijat pepe posisinta ngasup min kita ngerdangkan kini ulin gela arnanam tergejap mankala jadi min kita sinuan-sinuan si ipasu-pasu Tuhan, jadi min kita dukut-dukut si banci ernanam nandangi asu-asuhun ni nandai olah turah pe kita si baliras kita ogendai bas heberas jasaya banci pe ipesusur udan ipesur Tuhan udan ipeturah na tapi rih rebahan sa isumpahi Tuhan sampai pagi iciluk nina olah kari turah pe kita jadi rih turah kita jadi suga nina kin jadi suga jadi ladat ken kita kemalaman ate sirah na ibas di batanari sirina turang ibas kelang ate di bata si idah ibas tengah-tengah bangsata i tengah-tengah doni i tengah kuta i tengah-tengah gerejanta ibas Pak Senda arah situasi COVID Corona 10 siwa menmon kote kita tapi di sini ernulih kita gua keleng ati di bata nandangi bangsana Corona elar gegeh gegehan kuasa di bata nandangi corona gegehan kuasa di bata asa COVID 10 siwa adi tetap kita erpengendes man Tuhan olah kari maka dinta gegehan nge COVID 10 siwa asa Tuhan COVID 10 siwa handai pe Tuhan si peturah sa Tuhan sirbahansa sabab lid je rencana di bata adi sinin arah pustaka si badia ibas kitab kejadian iturikan asa dijan pe pagi lah naik kuban air bah enggo janjikan di bata ngoban na pe bukti na pelangi bentuhan inta kalak karo maka asa dijan pe laku-lakukan lah naik kuban air bah memang lah air bah ban di bata tapi dengan berbagai cara macam gelar banci ipesa di bata man banta arah corona endape megegeh kita erpengendes kita man Tuhan adi si gejap-gejap kenkel melala ke segi positifna si bahan COVID Corona 10 siwa henda engkai kap dulang secara lakon lebih kuturikan man banta entah terlalu kendup karena terlalu kendup bagi adik aku bagaimana pengertinku penggejapanku bas Pak Senda adir kerja kita 2 wari sada berni ego pasti kita sahabat dana ras gegeh adi biak kalimbubu kita je ape kang gundari li sokong-sokong pertama takin pendai minjam nge kita adi kalimbubu kita laka kita no, sokong beberente entah permente mahangke ka kita si tabah ka pinjaman damai ngekap dustuhune damai kusungkun kam jadi beban pasal aku nah dai pekam entah buh pijeman panganan kata wari kaja kami pagi buat penggalar na indah malah adi sikuida buen pengeluaran kerja-kerja kita ngadati kalak karo asa kebutuhan i rumah asa kebutuhan i rumah lapi kita ngasup si pengasup-ngasup medosa kita sebab ni nape asa ngasup ras gegah dulit lapi gegah taras ngasup ka si pengasup-ngasup si gegehi sirbahansa kita kote sirbahansa kita kelsehan sirbahansa kita katawari paksa pe tetap kita naputenten jadi arah sade mari sinin kira segi positif nah jadi rahninta mon mau labanci ku gereja labanci jumpa ras Tuhan adi selameda pe mungkin lit nge kita piga-piga laku gereja jadi Tuhan ingin bagaimana ketika waktu si berikan di bata kesempatan membantah Tuhan ingin kita sendiri langsung berbicara dengan Tuhan
langsung kita berhubungan ngerana ras Tuhan arah sikap kita. Ibas kita ndalani wari-warita khususnya ibas kebatin secara live streaming silakukan di tengah-tengah runggunta. Selama ini gereja ras-ras kita, enda ate di bata kita, bagaimana kita sendiri? Enda ipindo Tuhan membantah. Jadi lu bagi sini naturang ibas keleng ate di bata. Arah kata si peseh membantah. Ibas wari minggu indah. Tuhan peturah si erdang kendo. Maka kuan-kuan kalak karo pelit kang kata kena kai suandu ekang turah. Kai suandu ekang pagi pranindu. Jadi mari si suan kekelengan. Si suan si kemalangan man Tuhan. Si suan lah si ngena ate di bata man isay saja pe. Gelah na alu bagai kita pe sidatkan kemalaman ate sirahna ibas di bata nari. Sinina turang ibas kelang ate di bata. Amin lagi kita ngerdang ibas jumanta. Sebab genduarie krina pendahin tonggo lain. Lanai kita krina kujuma. Lit kita arbinaga. Lit eba kita kubas kesehatan. Lit eba rasidebanna. Kai kelgia pendahinta. Marilah. Si bahanlah si mahuli singena ati Tuhan. Adir juma pe kita. Ugakin si berandal na ugakin kalak perjuma bagelah si bahan. Olah kerenggo si suan si serahkan saja man Tuhan. Diturah ko turah dilanglang. Adir binaga pe kita bujurlah si bahan sukat-sukatnya. Bujurlah si bahan sukat-sukatnya. Adir dahin pe kita basideban adil keadilan lah si bahan. Jadi palas ibas kita dahi kendahinta. Gelah alu bagai ibas minggu berdangin dape banci tetap kita merenang ibas segi siapa pe pendahinta. Sirdangkanlah kini ulin singena ate Tuhan. Amin. Ras kita retoto. Bujuri katakan kami membantu Tuhan. Sabab enggoy bagi kami katandu. Enggoy persengetindu kami. Guna ngasup kami. Meredang ibas juma. Si enggo ipususurundu udan si mejile. Sirbahan sa sinuan-sinuan si mejile. Pengasup kami guna ngangkai sa Tuhan. Gelah arah EP. Rengasup na kami geluhkan kegeluhan kami. Gelah arah kai silakukan kami pe tetap terpuji mulia gelar Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan reh kami ngatakan bujur man bandu. Amin. Gudari marira duras kita ngakukan kini tekenta. Rikutkan krina kalak Kristen silit ijapa pe. Ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata. Bapa silar sibar kuasana, sidepa langit aras doni. Aku te mandi Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si guda-guda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, sinari dikuburkan, nusur kudoni kematian. Peteluarikan ko keke basi matenari. Nangki ku surga. Perkunulna arah kemohon di bata. Bapa silar sibar kuasana. Cenari remah ia pagi. Ngeranakan singgeluh ras sing mate. Aku tegman kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadaan kala si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhun sira salalak. Amin. Gundari sehma kita nahkan persembahan ta. Sope dengar sisahkan persembahan ta. Ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur mandi bata. Sejadi palas man banta ibuat ibas Kolose 3:10 nina. Dagi entah kai gia ibahandu. Subuh ibas pengerana. Ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Dan ngatakan bujur mandi bata bapa arah iya. Arah katenda mari. Si pedalan persembahan ta, ibas kita nahkan persembahan ta si penakih puji-pujiin taman Tuhan. Arah kitab Dendenta nomor 315 ayat sada kari sindekan.
Pesandu mahan sarbuah alau kedua Tuhan persembahan anakku usaikanlah pasu-pasu meteguhi perpulunganmu. Mari toto kita karena persembahan ras doa sapata. Iberikan kami kesempatan membantah sada menit dah 2 menit. Kuna artoto kita secara pribadi man Tuhan. Kaya tita sipino man Tuhan. Kaya permasalahan. Kaya pergumulan. Kaya kemeriahan ukur taturikan kerina man Tuhan. Si benakan. Jahwe di bata Bapa siringan ibas kini Rajaan surga. Tuhan, arah krina pemindon pertoton kami man bandu skala-skala. Ngoi begindu ngoi dah duk bas pusuh preten kami simbages na Tuhan. Makana Bapa, kami simberikan kengasupan, kami simberikan gegeh, kami simberikan dalan pulah. Kami simberikan kepentaran man kami. Te kami Tuhan. Maka kuasa du tetap berdahin man kami. Singgit kami erlebuh kata wari paksa peman bandu. Tuhan dibas pak senda pirtoto kami. Nangdangi persembahan singgai populung kami. Amin nagia bagin sikitik sindeskan kami kubas ada pada pentuhan. Te kami Tuhan sima-suma susah. Maka kami dagi tambah tulis simreken pasu-pasu si simpar man kami terlebih-lebih arah pendahin ras kesehatan kami. Gelah ibas kata wari pak saping hasup kami ibas kami nehken persembahan man Tuhan. Gelah arah persembahan enda pe tuhu-tuhu banci nambahi kini ulin kubas perjalanan pelayanan gereja Tuhan. Si tading pe ibas kami Tuhan. Amin kitik rasitik pe. Tapi di Tuhan si masu-masu berikan du kepentaran man kami guna nganturkan sa. Krina banci mencukupi kubas tengah-tengah kebutuhan kegeluhan kami. Bagaimana karena persembahan yang diindeskan kami kubas tahan perkuat itu saja. Bagi pirtoto kami, nadangi krina ngawani perpulungan Tuhan. Sektor sada sekubas PJJ sektor 4. Sing ikuti kebaktiin live streaming indah. Kuasaan di Tuhan tetap si bekerja. Pasu-pasu di Tuhan simpar man bana. Artambah-tambah berikan duman bana gegeras kengasupan keriahan ras kemalaman ate. Gelarah kebakti ini dapir gegeh na ia guna dalani wari-wari na Tuhan. Gelarah kebakti live streaming ini dapi. Ketedehan hati na banci jumpa ras kamu. Tertambari Tuhan. Bagi pirtoto kami nadangi krina seitun kami ijapa petading ibas tengah-tengah runggunenda. Pasu-pasu kami ya berikan du gegeras kesehatan man kebana. Gelarah situasi si bagian dapi rupana Tuhan. Tetap ngasup yang katakan bujur. Dinganlah ia kena penyakit KIP. Sebab Tuhan tetap singampang-ngampangi ia. Bagi penadangi krina mamre-mamre kami, moria kami. Permata kami, KKR kami, remaja kami, tengah-tengah rungunenda. Mari Tuhan kuasa kesandu si badia tetap si bekerja. Si membentengi selalu pedang dusir binar-binar. Si rubahan sa Bapa. Maka krina kuasa-kuasa kegelapan virus-virus lah bancing kenai ia. Tapi tetap renalem erpengendes mankam saja Tuhan si mada kuasa. Bagi pinanangi krina serayan Tuhan. Pertua dia akan orang naras ras anak-anak kela kempuras permain ijapa petade. Mari Bapa dudurkan tandu si melias. Pasu-pasudu. Krina kepentaran kami serta ibas kamnari. Gelang asup kami ngaturkan gereja Tuhan. Gelang asup kami ngaturkan keluarga kami. Gelang asup kami ngaturkan diri kami. Sebab ikejapkan kami min Tuhan gegeh ras krina selid ibas kami berep. Bekas pemberi Tuhan sindes kenduk bas tengah-tengah kegeluhan kami. Sugoi pilih du kami Tuhan jadi serayan du sirayan sirdahin ibas kebun anggur du. Si katawari paksa pelar latih-latih gunar dahin. Sebab kam Tuhan si berikan gegeh man kami.
Amin persoalan, perbedaan, permasalahan di tengah-tengah kegeluhan kami. Tapi digegeras kengasupan simpar beri kenuman kami. Ngasup kami dalam nisa Tuhan. Tuhan di bata Bapa seringan debas kini Rajan surga. Ertotope kami Tuhan. Nadangi krina kami. Sir tugas ibas bering nenda. Guna pelaksanaan kebaktian live streaming nenda. Bagi kata penaruh. Bagi si mbabai, si pendamping, si khotbah. Bagi song leader organis, bagi Tuhan, nang dangi krida kami simot bagi, khusus na operator, berikan dubana kepentaran Tuhan, gelah tuhu arah kebakti live streaming ini pila mengurangi makna hikmat, tapi banci gejapkan, banci ernanam kuasa si bekerja, te kami Tuhan, kam krinasi masuk kami. Bagi pesirang mulih kari kami, ibas rumah dusi badia endanari. Tan Tuhan tetap sinemani kami, ibas jam istirahat kami pe. Ibas ndalani wari-wari kami pe Tuhan tetap ikut campur tangan. Pegegehi kami Tuhan, pengasup kami Bapa. Guna ngasup kami, nuankan katandu nandangi isi saja pe. Ibas kehadiran kami pe, ernanam nandangi isi saja pe. Mekuhati Tuhan ampuni kami krina. Mungkin ibas pengerana kami, ibas penurikan kami karena kata di bata, ibas kami nehkan puji-pujiin man badu. Tentulit kesalahan, kekurangan, kelepakan kami. Minta ampun kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Sebab reh kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Alokan persembahan dan pertoton syafaat kami. Amin. Sahma kita kubas perpadanan mandi bata. Turang rasenina kita enggoi pasu-pasu di bata alu mereken pembetah ras kepentaran gunandahi kendahinta. Uga ada geninta skala-skala. Perpadan kami Tuhan, makaikan pemetah ras kepentaran du, gunandahi kendahin si mohuli ibas tengah-tengah kegeluh kami. Ngena ate di bata kalak singeluh alu bujur. Alil ras tutus ibas endahikan dahinna. Perpadan kami Tuhan, jadi kalak si bujur. Adil ras tutus ibas endahikan kerina dahin kami. Di bata nuruh kita gelah ngeluh si sampat-sampatan. Sabab rutang kap si megegeh nampati si kurang megegeh. Perpadan kami Tuhan, makaikan kerina silit ibas kami. Guna nampati teman rikutkan kecibal keluna. Segala pendahin kami tuhu-tuhu banci jadi pasu-pasu mankala sideban. Mari raduras kita rendi guna pegegehi padanta mengketi kegeluhun si tetap wari idoni indah. Arah kitab mendenta nomor 250 ayat ispemena sekupis telukan kari sindekan.
mari ras kita toto bagi singgoni ajarkan Tuhan ninta dage skala-skala. O Bapa kami sini surga, gelar dui pebadiamin, relamin ketira jandu, selamin praten bebas dunia bagini surga. Berikan kami akan cukup baswari sendah indah, alami min salah kami, bagi limi kami salah kalah empat kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami ibas idul silat nari, sabab kam kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan silika dekahna. Amin. Guna pagagahi kita, maka alokelah pasu-pasu idul di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate gelas cukupi keperlunta. Guna dalankan si sentudu ras pratena, jana dibatalah ardahin ibas kita. Arah Yesus Kristus gelah kita ngelakokan kai singena Athena. Man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin. Kebaktinta nggodung. Salam. Selamat hari Minggu man banta krina ngawan perpulungan. Bagai pe selamat Minggu merdang. Jadi marilah kita merdang gelah bancilit siman pranin. Merdang kita ibas kini teken nggo pasti pagi buai hasilna. Ya maka marilah si peturah sirdangken ibas kini tekenta enda me minggunta ibas minggu enda. Selamat hari Minggu man banta krina. Salut.